Kilasy tompoko vavy ankafaliana ny tsidiana ny tokantranonao sy ny toeram-piasanao raha toka any am-piasana ianao no manaraka ity fandarina gasy mafoaka eto amin'ny televiziona malagasy ity. Ny vahintsika androany dia Tanora Pandrara dia tsy iza fa Randrianary Malala Harivola Rico. Monsieur Rico dia nanangana ny orinasa antsoina hoe Bienfait Agency, izany hoe agence offshore izy io, miandraikitra manokana momba ny resaka web sy ny tontolon'ny internet rehetra mihitsy. Na zavatsarotra ny aretany teo am-pananganana an'izany orinasa Bienfait Agency izany inona no vinany eo amin'ny fiainana, nahoana izy ny hoe namorona orinasa ary namorona asa ho an'ny tanora mitovy aminy ihany koa. Ny andindin'izay rehetra izay no entinay aminao androany atao anatin'ny gasy mafoaka. Izy no Randrianary Malala Harivola Rico, Tanora Pandrara, mpitantana sady nanorina ny Bienfait agence offshore ty Andranoro. Tety no tanàna na lehibe ny Rico. Teto zany lehibe, ty ny tanàna Andranoro dia teto ny lehibe, teto ny aina roapolo taona zany teto. Teto niaraka tamin'ny ray aman-dreny dia niaraka mipetraka tamin'ny zoky, dia teto ny lehibe, teto ny nianatra. Dia hito ny tranonay tamin'izany. Hatramin'izao moa zany mbola varotra ato izay hatramin'izao, fa zaho no mitantana azy zany amin'izao. Ao zany dia tao zany izay no mipetraka 20 ans, depuis zany tena tao foana mihitsiny. Dia ty ny tanànana lehibe. Dia tena mahafinaritra zany e. Finaritra. Nianatra tetỳ Andranoro foana mihitsy ahako. Misy école privée zay aza nanazy, dia avy eo nivadika tao amin'ny école catholique. Dia ty indray ny lalana mankaty hatrany. En fait zany le tany aty lovanay avy amin'ny mamanay efa nividiany tamin'ny 90 dia nanamboatra trano izy dia navaosiko le izy taty aoriana. Ny anjarako moa zany Pluto. Ireo zany nareo mpiray-tampo. Efatra mirahalahy zay. Dia zaho no fahatelo. Zaho sy le lamatoa no mipetraka ato amin'ilay trano ato. Nofinofy Rico fony kely ny ho tonga miaramila. Zaho tamin'ny mbola kely dia nanonofo hoe hanao miaramila. Zany hoe le ajaina zany no tiako tamin'ny mbola kely satria mandeha dia mianatra dia mahita le fampitoraka salut sy ny sisa dia hoe rehefa lehibe dia hanao mba tonga ho général, tonga mba ho commissaire. Ka mboty fony kely Rico ka dia niezaka izy niotra mafy tamin'ny fiainana. Zay zany efa kamboty ray sy reny. Ny anahy moa zany historikako misy papa zay dia misy dada zany. Zany hoe misy ray anankiroa zany, ray tena niteraka ny ray dia ny ray an'taiza. Dia mamanay moa zany maty tamin'ny 99 dia efa kamboty tamin'ny mbola kely zany. Le papanay koa 2000 avy eo dia maty ndray izy. Dia le dadanay 2012 maty dia teo zany satria le lamatoa efa nanambady. Dia zay telo lahy niara-mipetraka tao dia le zoky faharoa moa zany no nitaizanay. Dia izay koa zany nampahatonga hoe mila mifonsa, mila misakra amin'ny fiainana zany satria ianao efa kamboty dia mbola kely dia mila hoe ohatrany ahoana ny atao mba hatafita amin'ny fiainana, hapety amin'ny fiainana. Amin'ny mahakamboty azy zay dia sady nianatra izy no nanao asa antselika na petit boulot. Zaho zao tany am-pianarana tamin'ny classe de 5e 4e efa nandraraha kely hoe naka appareil photo dia maka sary, mindrana appareil photo fa tsy navidy dia maka sary. Dia tamin'izany 200 manasa sary dia amidiko 500 dia mahazo tombony tamin'ny mbola pellicule ny asa tamin'izany fotoana izany. Niezaka nianatra Randrianary Malala Rico ka rehefa afaka baka ny tenany dia nianatra momba ny bureautique sy ny informatique. Vao afaka baka dia tonga dia nanao bureautique. Tsy fantatra akory ny informatique tamin'izany fa hoe ndao hanao bureautique fa misy etsy Merina ampovoany zay dia nanao bureautique tao, nanao Excel sy Word dia saisie. Tamin'izany anefa dia efa nahay saisie zany. Donc nanao bureautique aloha voalohany. Dia après za koa nakeny akatso amin'izay. Tonga teny dia tsy hitako izay natao. Zany hoe le mbola jeune zany tamin'izany dia tsy mahafantatra hoe inona le tena ho atao. Fa tonga dia nisafidy filière anankiroa zahako. Nanao malagasy sy nanao médecine. Dia nanao inscription tamin'ireo anankiroa ireo. Dia samy voaray tamin'ireo anankiroa ireo dia nandray bourse moa dia faly ery. Kanjo rehefa nantao ny contrôle sy ny sisa dia namerina bourse tamin'ilay malagasy dia nanohy an'ilay médecine.
dia nanao 2 ans médecine za dia nisy tontonko zay tany France Christin kely zay izy le mpanao baolina iny izy zany no conseil anao hoe maninona ty raha resaka informatika resaka web ny atao fa io no azona vola aty andafy aty amizao tamin'ny taona 2008 zany zavatra dia teo any nanomboka hoe olona any andafy zany no miconseiller atao le izy dia niala teny Ankatso najanona médecine dia nianatra teo Behoririka teo amin'ny SP Big zay nanao resaka web masterine mihitsy zany nataoko filière web nataoko dia vita iny dia nanao naka licence zany dia nahazo licence. Rehefa nahazo licence ny lehilahy tamin'ny resaka web dia nitantana cybercafé teny Anosivavaka eny mbola namonja avy teo dia nanao stage teny Mahamasina ity tanora ity. Azo moa licence zany dia hoe hiasa amin'izay dia mandrapahazo licence dia sady niasa zany nianatra nanao opérateur de saisie za naka expérience fotsiny 3 mois fotsiny dia najanoko le izy fa tsy dia be karama tamin'izany dia vita ny opérateur de saisie dia avy eo amin'izay za parcours niasa amin'izay nanao stage amin'izay 2010 teo nanomboka nanao stage tamina société teny Mahamasina zay agence offshore moa izy io tamin'izany nanao stage tao 6 mois vita ny stage vita ny fianarana waiza amin'izay ary tamin'izany mipetraka tamin'ny Zoky dia teo amin'izay nandefa CV sy ny sisa amin'izay ny société dia nisy société niantso amin'izay hoe anao entretien dia voaray tamin'ny entretien société anankiray hitako hoe tsara izy teny Ivato zay dia tao amin'ny société io niasa 7 ans zahako niasa tao amin'zareo. Intégrateur web no nanomboany Rico ny asany ary dia nitombo teny ny fahaizany. Nanomboana intégrateur web zay moa zany ny voalohany rehefa ao amin'ny oasy ianao zany hoe miditra webmaster zany miditra web dia zay ny étape voalohany intégrateur web dia lasa responsable intégrateur atao amin'ilay société diriger le site diriger équipe dia tamin'izany efa zatra nampanao formation client nandray site rehefa misy site vaovao dia za foana ny mandray anazy. Fanirian'ity tanora ity tamin'izany fotoana izany ny hanana ny orinasany manokana ka dia niezaka niotra hatrany ny tenany. Tamin'izany zany efa nanonofo hoe andeha mba hanangana société ny tena aleo mba hitantana société amin'izay satria ampy zay expérience zay efa nofinofo le izy ho tanterahana le izy dia aleo tena hatsangana amin'izay le société. Ny antony anankiray koa tena hitako zany ny tanora ohatranahy ny tanora sasany tena mijaly zareo amin'ny asa dia ozako hoe raha mba manana société za dia hanampy ny tanora dia raha misy tanora za mba mampiasa tanora dia misondrotra foana tsika dia misy ohatr'izay dia zany hoe eo moa zany ny farany tena business le izy zany hita le izy hoe business tena mety dia aleo atsangana mihitsy le société dia ny tena no mitondra azy. Ny taona 2024 no nitsangana ny orinasa kely ny Rico nampitondray ny anarana hoe Bienfait Agency. Trano azo kely no nanomboany ary 5 mianadamonja ry zareo no niaraka nanomboka ny asa tamin'izany fotoana izany. Teto zany nanomboka ny société Bienfait teto zay tamin'izany tamin'ny 2019 netomboanay tena trano azo kely teto tamin'izay tsy ohatr'izao mihitsy moa zany ty tanàna ty fa trano azo kely netomboanay anankidimy zay nanomboka teto za dia le rahalahiko dia ankizy anankitelo zay niaraka taminy donc zay 5 mianadahy zany no nanomboka anazy tamin'izay zay tena tao anatin'ilay trano azo kely namboarina le izy niasa teny foana nandeha ny projet dia izy efatra mianadahy io moa zany mbola presque ao daholo izy amin'izao hatramin'izao dia nandeha teny ny fotoana namboarina le trano vita ny trano dia nampiakarina premier étage dia zay mifindra tao ambony dia lasa tao ambany ny birao zany tato zany netomboany Bienfait ty moa zany izy tsy netomboany zany fa tato ny étape faharoa tato zany ny birao tamin'izany andro zany tato ny ankizy tato zay teo amin'ny 30 personnes 32 personnes teo dia tato ambadika amin'ny biraoko tato zany ny ankizy dia tany ambony namboarina koa tany ambony natao terasy dia tany koa efa nisy niasa dia tato ny ankizy ny tenaiso lakozy tato dia tato zany moa efa trano ipetrahana izy amin'izao zany ipetrahanay satria zay zany le hoe vie professionnelle sy famille dia tato mibiraoako taloha dia ohatr'izao zany zay ny étape 2 zany ty ny étape 3 ho jerentsika rehefa avy eo. Reto zany équipe ato ambany zareo zany zao manao resaka création ana site zany hoe intégrateur zany zareo dia zareo no manao ny famolavolana le site hatrany de A à Z. Ato ndray zany ny équipe développeur zany hoe ato no manao ny application mobile
ny développeur tena hoe spécifique zany amin'ny resaka création ana site web satria ao anatin'ny création site web tsy voatery site présentation rery fa misy ny commerce, misy ny rehetrarehetra ho an'ny site boutique zany dia tsy maintsy mila développeur zany miasa ao anatin'le izy. Indray zany équipe intégrateur ihany ato miaraka amin'ny commercial. Reo zany zao zalahy sy zavavy manamboatra site ato ny commercial anankiroa mijery client manao ny prospection rehetrarehetra. Isan'ireo mpiara-niasa nanomboka ny bienfait tany am-piandohana isantatra. Telo taona zao zay nanomboka ny ara-niasa. Tamin'izany mbola tao an-trano tao amin'ny zareo fa mbola tsy nanana local mitokana dia 5 zay ny ara-niasa tamin'izany. I Nambinina zandrilahy ny Rico ihany koa dia isan'ireo niara-niasa taminy tany am-boalohany fony vao nanangana ny bienfait. 2022 teo zany zay nanomboka niaraka niasa. Izy aloha dépendy simple foana hatramin'izay. Zany hoe zay mirahalahy moa zany mitovitovy taona tsy dia mifanalavitra. Zany hoe niara lehibe, niaraka nitezaina, ray fandriana foana dia noho ny lehibe dia efa samy manana ny tokantrano zao. Antony nahatonga ny Rico hisafidy ny anarana hoe Bienfait Agency ny fahafahampon'ireo client-any tany am-pitan-dranomasina. Tadidiko tsara mihitsy tamin'izay tamin'ny 2019 nanao sitin'olona zay tamin'izay client avy any France moa le izy dia nresaka tamin'zareo hoe vitanao ve io projet io tamin'izay fotoan'izay site 10 no nataonay. Tamin'izay tena challenge be mihitsy, mbola tsy betsaka ny ekipa fa tena juste teo amin'ny 10 satria tena vao manomboka zay tamin'izay. Teo amin'izay tratra le projet, mail site 10 mail rainy nalefany hoe bonjour Rico, on est vraiment satisfait, c'est bien fait cordialement. Zay no nalefan'le client dia tao anatin'le mail fotsiny le mot important hoe bienfait ny zavatra nataonay faly le client dia niraisina le bienfait fa novaiko raha mijery dia bienfait FAIT mifanoratra azy fa novaiko le izy bienfait zany hoe zahay zany ao anatin'le domaine digital resaka création ana site ataonay tsara le izy vita tsara bienfait le zavatra fa presque manao magie koa zay zany le dika le hoe fait zany hoe digitalisation dia manao ny fornay rehetrarehetra eo amin'ny temps disponibilité rehetrarehetra dia zay nahatonga le izy hoe bienfait no andeha ho raisiko ao anatin'le izy. Betsaka amin'ireo client ny bienfait no any Europe ary tena afapo amin'ny service ataony Rico izy ireo. Donc j'ai commencé à travailler avec Rico il y a un petit peu plus d'1 an et demi maintenant. On a mené ensemble une dizaine de projets pour l'instant. Oui, je suis très satisfaite de nos échanges. Il est compétent, transparent, que ce soit sur le temps passé, sur les équipes qu'il met à disposition et sur les tarifs appliqués. Salut. Bon, enchanté. Tout d'abord, la première question à laquelle je dois répondre, c'est pourquoi, quelle est la raison qui m'a poussé à travailler avec Rico chez Bienfait. Tout simplement pour différentes raisons. La première, c'est sa vision qu'on partage en tant qu'entrepreneur. On a très vite su s'entendre. On a partager différentes visions, différents milestones ensemble qui nous ont permis déjà de commencer à nous projeter dès les premiers calls. Et ça, c'était super. Sa flexibilité, même quand il n'a pas la solution, il ne fait pas comme 90% des personnes avec qui j'ai des calls. Il cherche toujours la solution, il la trouve. 95% du temps, il y a des fois c'est impossible parce que j'en demande beaucoup mais voilà, de manière globale, il sait aussi se remettre en question quand il le faut, il sait aussi remettre ses équipes en question, recadrer ses équipes quand il est nécessaire, et ça pour notre échange, on va dire d'agence jumelle, on va appeler ça comme ça, c'est ce que j'ai besoin en fait aujourd'hui, et c'est ce qui est, je pense, efficace, qui nous permet d'avancer. Donc ça, c'est la première chose. Depuis quand je connais Rico et quelles sont ses compétences, c'est très simple, je le connais depuis pratiquement 1 an bientôt. Donc le temps passe très vite. Ses compétences, c'est un vrai chef d'entreprise, ambitieux, qui sait investir au bon moment, au bon endroit. Qui a une vision, qui a un développement, qui sait se faire respecter aussi quand il le faut, et ça, je pense que c'est on va dire, c'est vraiment la base pour développer grand, on va dire,
ce qu'il est déjà en train de faire, mais je pense qu'il va encore développer beaucoup plus grand. Chaque fois que je lui propose un projet que beaucoup de personnes diront mais il est taré, il est fou, Rico il accueille ça les bras ouverts en me disant t'en fais pas, il y a de la place, on va se débrouiller. Donc ça c'est clairement un plus et, euh, et voilà, ses compétences justement entrepreneuriales, je pense que voilà, je pense avoir trouvé le bon partenaire Amada pour qui parle ma langue en fait. Et ça c'est hyper important. Ensuite, est-ce que je suis satisfait des services de Bienfait? Ben non, non. Non, évidemment, oui, je suis satisfait. Je suis satisfait par rapport à ce qui est demandé, par rapport à ce qui est fait. Quand on ne sait pas, ben, on a l'intelligence autant en fait, dans notre relation commerciale, de savoir reposer les jalons et faire en sorte de pouvoir avancer naturellement et éventuellement former les équipes, prendre un step back, un pas en arrière et repartir du bon pied. Avec toujours beaucoup de réactivité. Donc ça, ça c'est vraiment un point de satisfaction principal. Ensuite, au niveau gestion de projet, impeccable. Au niveau technique, quand on ne sait pas, on prend le temps de trouver, mais ça n'empêche en rien de livrer en temps et en heure. Donc ça c'est important. Donc oui, si je suis satisfait, oui, sinon je serais plus clair. Depuis combien de temps je connais Rico? Ça doit faire 2 ans et demi maintenant qu'on travaille avec Bienfait et j'avoue qu'on est très très content de ses services. Voilà, c'est une belle association. On travaille bien. Qu'est-ce qu'on est content? Oui, on est très très content même, je dirais. Et puis la grande force de Rico, c'est qu'il est d'abord intelligent. Il est très sympathique, il est très agréable et très souriant quand on fait des visios. Voilà. Après, c'est un vrai chef d'équipe, c'est un vrai meneur qui a une vraie vision sur son entreprise, qui sait bien négocier aussi. Hein. Parfois, c'est pas facile, mais c'est une belle personne. Voilà. Je suis super content de l'avoir trouvé et les raisons pour lesquelles on a commencé à travailler avec Bienfait, on cherchait une agence offshore francophone parce que quand on a écumé quelques freelances et quelques entreprises à l'étranger, voilà, c'est pas toujours facile de comprendre les Français, c'est pas toujours facile de comprendre la mentalité parisienne. Donc c'était important pour nous d'avoir ce côté humain et cette connexion et aujourd'hui ça fonctionne très bien, on est ravis. Pour répondre à la première question, la raison qui m'a poussé à travailler avec Bienfait, en fait déjà j'avais eu des échos de l'agence via des propositions tarifaires, des présentations de flyers. Et quand j'ai eu besoin de travailler avec Bienfait, ils ont su plutôt, même voire très bien répondre à ma problématique, à savoir créer un site internet vitrine pour l'un de mes clients, car en fait j'ai eu un pic d'activité et j'avais besoin déjà de sous-traiter une partie de mon travail. Et puis au fur et à mesure, j'ai eu des demandes un peu plus récurrents, un peu plus importants, qui fait que maintenant je travaille à long terme avec Bienfait. On collabore de plus en plus ensemble. Et sur le même typologie de besoins, on va dire, j'ai des besoins opérationnels qui sont compliqués à sous-traiter en tant que chef d'entreprise. Du coup, je fais appel à Bienfait qui m'accompagne sur ça, sur la partie purement opérationnelle, ce qui moi me permet de me concentrer plus spécifiquement sur la partie développement de l'entreprise. Pour répondre à la deuxième question, si je suis satisfait de Bienfait totalement, si je dis pas de bêtises, ça fait plus de 7 ou 8 mois qu'on travaille ensemble. En tout cas, ça fait plus de 6 mois. Et quoi qu'il se passe, j'en suis pleinement satisfait. Ça répond vraiment à mes problématiques de gain de temps, de mettre en place des process qui soient suivis. Franchement, sur ça, j'ai rien à dire. Donc, depuis quand je connais Rico, je le connais depuis 1 ou 2 ans. J'ai eu quelques besoins il y a quelques temps pour lancer des projets, travailler sur certaines choses, notamment de la création de sites internet, sur quelque chose de one shot, on va dire. Puis maintenant, je travaille régulièrement avec Rico et ses équipes sur des projets plus long terme où tous les mois, on a des problématiques et Rico m'accompagne avec ses équipes sur ces sujets-là, notamment de la création de sites internet, notamment pour du référencement. Du coup, Rico, franchement, c'est un peu le couteau suisse, ou en tout cas, il vous trouvera des solutions quoi qu'il se passe. Notamment, ses équipes sont top. Je sais que si j'ai un besoin spécifique ou qui peut changer de l'ordinaire, Rico va trouver des solutions ou en tout cas aura les ressources en interne pour aider ses collaborateurs. Et dernière chose, avant de finir, je voudrais remercier déjà les équipes de Rico, notamment Rina, avec qui je collabore très très régulièrement sur des projets et avec qui ça se passe super bien. Donc pour ça, je tiens à remercier Rico et ses équipes.
dont Rina notamment. Et surtout, ce que j'apprécie beaucoup avec l'agence Bienfait, notamment Rico, c'est qu'on travaille sous forme collaborative, dans le sens où c'est gagnant-gagnant. On est plutôt partenaire, collaborateur que l'agence Bienfait, prestataire, et moi client. On a vraiment un échange constructif, porté vers l'avenir, dans le sens où on n'hésite pas à échanger de la veille, à s'apporter des solutions en cas de problématique, même si ça sort de la prestation. Tsy ny orinasa vahiny any Frantsay ihany nefa no afa-po amin'ny Bienfait fa maro ny mpandraharaha malagasy no nametraka ny fitokisany amin'ny Rico. Za moa zany tsy dia manana traikefa amin'ny resaka web dia vao nijery fotsiny zany hoe esthétiquement ny zavatra efa vitan'ny zareo taloha dia tena hitako hoe tena tsara le izy dia tsy salasala mihitsy zany ny hoe hiara-iasa amin'ny zareo. Monsieur Rico ndray aloha zany tena olona mahafinaritra, tena hoe mahafinaritra satria ninona zany angatanao aminazy dia ataony foana io. Satria maro be zany zavatra nampanaoviko anazy ny ankoatra ny site web zany dia nampanaoviko izy ny tao amin'ny Facebook nanao ny lancement anay tao amin'ny Facebook, tamin'ny Airbnb, tamin'ny booking.com, tamin'ny TripAdvisor, ny Instagram, izy daholo nanao an'ireo. Dia tena hoe ny fotoana nanaovana azy zany tena vetivety. En 2 semaines izy mavita an'izany rehetrarehetra zany. Nisy fotoana zany ohatra tany Dubai ohatra zany amin'ny andro 12 alina aty à Madagasikara, mandefa message aminazy hoe jereo kely ny amin'ny Facebook koa fa misy ohatrohatro zao, fa tena mamaly izy na 12 alina, tena hoe disponible foana izy mamaly téléphone foana. Dia au niveau qualité prix kokoa zany aloha iny tena mety be satria raha efa nanao site tany ivelany tany any manko zany tena hoe 10 fois moins cher zany ny anazy. Ankoatry Madame Fanja, tantana ny Sara Chambre d'Hôte, dia resy lahatra amin'ny site web ataon'ny Bienfait Agency ihany koa Madame Landy, tompon'ny Blest. Nafantaranay amin'ny Bienfait zany aloha voalohany indrindra, site web namanay no nataony Bienfait, dia nijerenay le site web dia hitanay hoe tena naharesy lahatra, dia niantso anazy zay dia avy eo mifampiresaka dia hita hoe nety taminay ny ataoko hoe karazana service natolony nifanaraka tamin'ny kasainay ho atao nandray tsara anay izy tao anatin'le izy ary nazava tsara ny fomba fiasa tao anatiny. Ny site webnay moa zany ny anarany www.blest-rafia.com. ahitana an'ireto produit atorinany koeto le izy ary mamorona produit foana zay. Ny hita ao anatin'le site web zany dia hita ao ny karazana produit ny particulier hividy sy ny hoe olona mbola hivarotra indray, zany hoe ireo vendeur izy amin'ny teny baiko. Dia ny ankoatran'izay hitanareo daholo mazava ho azy ny produit anay miaraka amin'ny prix sy ny fomba fivarotanay ny entana. Raha misy olona hoe any ivelany ihany maniry ny ara-iasa aminay satria nasiny ny Bienfait an'izay koa ao anatin'ny site web io, zany hoe afaka mikomandy aminay ny avy any ivelany. Isan'ny maharesy lahatra ireo mpandraharaha malagasy hiara-iasa amin'ny Bienfait ny toetra ny Rico. Monsieur Rico ve olona sarika aloha izy voalohany indrindra ary tena tsapanay hoe mahay mandray olona tsara. Fifanankalozan-kevitra zany ny atao rehefa miara-miasa Monsieur Rico dia izy koa mahatakatra an'le hoe inona ny tena filana ao anatinay ary manana ekipa tena hita hoe mahay miasa izy satria petrapetraka tsara na ny loko nampiasaina na ny le zavatra tiana hiavoaka amin'ny Blest. Misy amin'ireo mpitantana orinasa no tsy mianona fotsiny amin'ny fanaovana site web fa resy lahatra amin'ny fahaiza-manao ny Rico ka lasa partenaire mpiara-miasa mihitsy ry zareo ankehitriny. Natenena Randria tompony sady mitantana ny agence de marketing Epic Brand. Dia ny fankafantaranay sy Monsieur Rico any Bienfait dia tao anatin'ny événement na séminaire ho an'ny mpandraharaha. Dia tao moa zany nisy formation resaka marketing sy ny ohatran'izany, fitatana orinasa mihitsy. Dia tao zay niona dia tena hoe nifameno na dia samy agence ara dia nifameno le izy satria izy manao site web, za tsy manao site web nefa misy client-nay mitady an'izay besoin zay izy tsy manao an'le photo vidéo, za ndray nefa manao photo vidéo, misy client mitady an'izay besoin zay dia mifandray ny tisany manina dia nomboka teo hoe ndao ara tena hiara-iasa dia nandeha tsikelikely amin'ny fiara-miasa natomboka na projet ray natomboka tamin'ny site web anay ara aloha le izy dia après koa nandeha tsikelikely neny client. Hatramin'izao zay efa ça fait 1 an teo miara-miasa. Rico tena hoe olona tsotra, olona cool, tsy haiko na inona tena zany fa tena hoe mijery maha olona izy na dia hoe tompona orinasa ary tena hoe mijery maha olona izy.
izy koa tena olona mitana ny teny nomeny rehefa hoe tia ny fotoana na zavatra ny fanarahana dia tena tanterahany anazy. Maro ny qualité ananan'ity manager ny bienfait agency ity. Côté mpampiasa indray azo lazaina hoe mahafinaritra ihany aloha satria misy relation directe amin'ny mpiasa sy ny mpampiasa. Voaingana mihitsy zay nanao team building tamin'ny mois de janvier miaraka tamin'ny natenana dia nicréer lien entre mpiara-miasa sy mpampiasa moa zany le izy satria niaraka tany zay ny lalao sy ny tariny dia laza misy fifamatorana akaiky zany eo amin'ny mpampiasa sy ny mpiara-miasa. Monsieur Rico aloha mahafinaritra izy koa ampitoviany ny mpiasa rehetra fa tsisy hoe hafa ny hitondrana ny anina na hafa ny hitondrany vehivavy na hitondrany lehilahy fa mitovy daholo. Dia raha misy problème dia tonga dia miteny aminazy hoe misy an'izao Monsieur Rico dia izy miezaka mandamina an'iny. Ho an'ny mika manokana iray amin'ireo mpiasa ato amin'ny bienfait agency dia ity orinasa ity no isan'ny nahafinaritra azy indrindra raha ampitahaina amin'ireo fiasany teo aloha. Monsieur Rico izay tena mahay mitondra ny orinasany ary mahatsapa ny besoin-ny tsirairay ary ao amin'ny famille kely mihitsy izay ato fa tsisy hoe mpampiasa sy mpiasa. Izay ny tena mahafinaritra azy ato amin'ny tany mahafinaritra nandritra raha mbola nisako hatramin'izay. Olona tia mizara ary tanora tia manoro ireo mpiara-miasa aminy ity manager ny bienfait ity. Efa niara niasa ihany zay sy Monsieur Rico talohan'ny asako tato dia nisy fotoana tsy niasa dia niresaka taminazy dia nandefa sy vity efa verina niara niasa indray izay. Qualité ananany izy zany sady mampianatra anao raha ohatra hoe tsy hainao le zavatra ho ataonao dia anao fotsiny mba miezaka. Isan'ny zavatra tsy zakany kosa ny asa tsy vita sy ny tsy fahatongavan'ny mpiasa tsy ankirakory. Ohatra ka hoe misy asa tsy vita satria zay normalement tokony mahavita asa tsara daholo, manaja tsara ny client rehetra. Izy moa zany tsy hoe be hoe inona fa miteny izy hoe mba manaja deadline na ohatr'izany. Le absence tsy miteny nefa nandray tena misy asa tena hoe tokony vonjena zany dia efa miankina amin'iny ankizy iray iny le asa dia izy ho absent tampoka ohatr'izany. Manodidina ny 30 mahery eo ireo tanora miasa atao amin'ny bienfait agency. Isan'ny fomba iray mahomby entin'ny mpitantana ampivelarany orinasany ny fomba fahaizana mitantana ny mpiasa. Tamin'ny voalohany atsapa fa tena tsy nety tamin'izay teo mbola 15 personnes teo. Nisy tsy nety ny fitantanako ny ankizy. Tamin'ny voalohany zany tena hoe entitra satria zany zay nitondrana anahy taloha tamin'ny tany ampiasana dia tena entitra mitondra ilay ankizy. Tamin'ny voalohany 8 heures anao miasa, 8 heures anao amin'ny société. Toko hoe nanomboka 2023 nanao formation tamina séminaire sy ny sisa moa zany dia tany nahazo lesona hoe ohatran'izao ny fitantanana olona. Ny tena nataoko dia ohatran'ilay client teo ihany. Raisiko namana ny mpiara-miasa aminahy dia tena mifampiresaka izay miditra amin'ny vie personnelle-ny satria ny antony raha vao tsy mandeha ny vie personnelle-ny dia tsy mandeha koa ny asanao. Mahoko anankiray tena fresako amin'ny ankizy vao manomboka manao entretien za dia ny anahy ato amin'ny société koa ato amin'ny bienfait dia gagnant tsika dia eo zany ilay ankizy mahatsapa izy hoe ataoko zany ataoko tsara le izy dia mba micomprendre izy zao ny anaovana anazy. Zay zany ny tena nataoko hatramin'izay dia hitako hoe tena mahomby le izy motivé ny ankizy. Tsy mora nefa ny mitantana orinasa ho an'ny agence offshore toy ny bienfait ohatra dia ny fitadiavana client no tena sarotra ary na efa azo aza ny client dia mila fahaiza-manao manokana mihitsy ny mitazona azy ireny. Ny tena problème mitady client, sarotra no mitady client. Moa zany zay ao anatin'le monde dia mahafantatra an'izay hoe système mail-in aloha nataonay mandefa mail 800 mail zay ihany no mitady an'ireo client roa no mamaly amin'ireo. Ohatr'izay zany tena zavatra compliqué ao anatin'ilay zany hoe le mitady client. Azo le client avy eo mandefa projet izy tsy satisfait le client dia tonga dia miala. Nefa ianao efa niaritra teo zany nandefa mail nanao négociation nanao ny preuve rehetra hoe vitanay io dia tsy afa-po tamin'ny résultat le client dia miala. Zay zany tena problème be mihitsy. Taty afara rehefa tena nandeha le société inona ny alana tamin'izay nalaiko namana le client zany hoe za na amin'ny 12 alina ary misy client contact dia présent foana za ho anazy dia mahatsapa le client hoe efa mity collaborateur ako ty fa tsy
client ntsony za lasa mifandray be zay ohatra misy problème zany ny site livrenay dia eo amin'izay izy raisiny indray le ami hoe bon zay efa mpinamana aloha tenenina fotsiny izy hoe tsy nety ty fahatsaraina ny fomba fiaraha-miasa dia zay foana zany zao no garde client dia zay no zavatra nataoko hatramin'izay. Tanora mpandrandra tia manome asa ireo tanora toa azy ny mpamorona ty agence offshore eto Madagasikara ity. Sincèrement io tsika tanora tena problème be. Za moa zany somary tsotsotra nitady asa tamin'iza vao vita fianarana. Tsy haiko hoe mety hoe tsara ny sens angambany. Fa ankehitriny tena hitako hoe sarotra le mitady asa. Za ohatra zao mandefa annonce anankiray dia CV eo amin'ny 200 CV eo mivoaraiko. Ny anahy nefa tsy le diplôme be nijereko fa le hoe parcours-n'ilay ankizy rehefa manao entretien za taiza ianao dia ohatrany ahoana nefa nataonao. Manambady ary manana zanaka mianadahy i Rico. Fitaona fadiana zany zay. Fa kahitana voalohany dia miresaka tao amin'ny Facebook zay dia manomboka teo zay dia niaraka. Miezaka hatrany Rico amin'ny fandrandrana ny fotoanany. Eo ny andraiky ny amin'ny maraim-pianakaviany fa eo ihany koa ny amin'ny mahampitantana orinasa. Eo zany tena sarotra eo foana zany ny question mipetraka ho an'ny tanora mpandraraha. Surtout sarotra ny mampivady tokantrano sy professionnel tena sarotra. Ohatra zao tamin'izany asa tamin'ny Mahamasina amin'ny 6 alina zay tsy le namako zay miala any Mahamasina ody aty Andranoro amin'ny folo sasany vao tonga aty tamin'izany zay mbola tsy nitera mivadiko rery no mipetraka tato tonga tatrany ianao amin'ny folo sasany ady mivokatra le izy tamin'izany zany dia efa miteraka olana le izy dia teo koa anisany antony anankiray nandraisako décision aloha za hanokatra société dia aloha za ao an-trano dia aloha tataniko ny société dia tatanako ny fotoanako fa vao nitsangana le société vao may lasa 90% an'ny société 10% sisa ny famille dia nresahako fotsiny mivadiko hoe jereo ny résultat antsika fa mba miafy kely aloha ianao miafy kely aloha ny tokantranontsika sy ny famille antsika amin'izao tsika miteny zao efa mba nanao effort be dia efa mba 50% amin'ny famille dia 50% zany amin'ny asa dia hitako hoe misofla le vady aman-janako mety le izy dia nitohizako amin'izay. Rehefa farany herinandro dia manokana fotoana ho an'ny ankohonany i Rico. Rehefa tsy miasa izy dia mivoaka zay mivoaka lavidavitra kely zay dia mivoaka mandeha manao piscine dia rehefa tsy miaraka indray ohatra hoe izy irery dia ao an-trano izy dia mijery documentaire ny tena tiany. Ny azo ambara ho antsika rehefa misy zavatra atao manaova nofy aloha eritrereto tsara ny zavatra atao dia réaliser ao an-tsainao ny amanokana zao za rehefa nomboka zavatra anankiray ohatra amin'izao zany zao milancer projet ray 3 jours tena tsy matory tena tsy mikipy io masika io manao business plan sy manao ny étude an'le faisabilité an'le izy zany zay zany le atao hoe manofy dia rehefa tena avy eritreretinao le izy dia ataovy aza mijery moyen aloha dia aza mijery zavatra ambony be ohatr'izay zao tamin'izany asa tamin'izany dia hoe anao soa hiala asa anokatra société ianao hoe tsy mikarama tsara isam-bolana miasa fotsiny dia mahazo vola ity ianao mbola tsy assuré fin de mois anao nanapa-kevitra tamin'izay hoe ndeha anangana orinasa najaniko ny asako zao mivokany mety le izy zany donc tsy nanenenako ny décisionko tamin'izay dia zao koa ho anao te hanao zavatra dia nofinofiso aloha le izy étude eo aloha le izy dia ataovy avy eo fa aza miandry ny rakotona rabe fa ataovy le izy aza mamorona problème aza mamorona blocage fa afaka manofinareo dia manatanteraka dia mizaka ny vokany avy eo dia zao le vokatra ho sofoana ny vokatra ho azonao rehefa tena crise anao io. Tompoko lahy sy tompoko vavy mifarana sady ny fandaharantsika ankasitrana ianao tany ny-tokantrano na tany amin'ny toeram-piasana nanaraka hatramin'ny farany ity fandarana gasy mafoaka ity. Ny lesona voalohany izay raintsika amin'ny fiainany Randrianary Malala Harivola Rico izay mpanorona sady mpitantana ny Bienfait Agency dia ny fahatsorany olona tena tsotra ary olona tia manoro. Rehefa misy zavatra tsy haindreo mpiara-miasa aminy dia tena ampitiavana be no izarany Monsieur Rico tsy tazominy azy irery ny fahaizany fa mba hahafahan'ny orinasa miroborobo na ny an'ny client ihany koa fa tsy hoe ny Bienfait ihany dia manoro ny mpiara-miasa aminy izy mba hisiany izay fampandrosoana sy fivelaran'ny orinasa izay.
Ny lesona faharoa toetra tsara ananan'ny monsieur Rico dia ny fahaizany mandrindra ny fotoana ary araka ny fijoroana vavolombelona nataon'ireo client na ny eto Madagasikara io na ny any ivelan'ny nosy any Eropa rehetra any dia ny fananany disponibilité zany hoe mahafohy fotoana izy ho an'ny client na andro alina aza io na efa mamatonalina mihitsy dia mahafohy fotoana hatrany monsieur Rico ho an'ny fivelaran'ny orinasa andreo client izay mifandray amin'ny Bienfait Agency. Toetra izay tsara nananao ihany koa raha tianao hiroborobo ny fandrarana izay ataonao dia mahafohy izy fotoana ahafahanao manatsara ny orinasanao sy mampitombo ny ambahinday andreo mpanjifanao zany. Dia makasitraka antsika rehetra tany an-tokantrano nanaraka hatramin'ny farany gasy mafoaka mamay fotoananao indray ny ekipa rehetra amin'ny heriny no toy izao mametraka ny veloma mahafinaritra tompoko lahy sy tompoko vavy.